Foli an b'a di kanubaw ani lamɛnbaw olu bɛɛ lajɛlen ma aw ni sɛnɛ aw ka kɛnɛ mandi kan ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye. Baro kɛnɛ don, kunnafoni o kɛnɛ don, ɲɔgɔn bilasirali o kɛnɛ don. Ni an sigilen o kɛnɛ kan. An bɛ aw hakili jigin k'a bɛ wagati jan bɔ an tun ye layidu ta k'a fɔ Baba Modibo Keyita Ala ma hinɛna na k'a ka yafa an ma. Ale walima a taamaɲɔgɔn minnu taara ka mɛnkan minnu to u kɔ ni o ye kumakanw ye ni o ye kunnafoniw ye ko an na olu bɛɛ lajɛlen dala minɛ ka bɔ kɛrɛfɛ den kan na ka na ni a ye si min kan na ni o ye bamanankan ye. Ni an sigilen ye o kɛnɛ kan. Bi an bɛna jɛ ka kumakan minnu dala minɛ o ye laseli min ni Baba Modibo Keyita ni a nana ka na o kɛ kunnafoni dibagaw olu ɲɛkɔrɔ. A ye fɛn min fɔ o don kɛnɛ kan. Jours plus tard, M. Modibo Keyita, député maire de Bamako, tile dama tɛmɛnen kɔfɛ Modibo Keyita ni ale ye Bamako sigida ɲɛmɔgɔ ye wa wasaden fana don. faisait à la presse la déclaration suivante. A tun ye ni laseli in kɛ kunnafonidilaw olu ɲɛkɔrɔ. Laseli min filɛ nin ye. La République soudanaise est née le 24 novembre 1958. Sudan jamana bangena san 1958 o nɛnɛba kalo ni o ye san kalo 11 tile 24 don ye. Il reste à réaliser l'unité africaine. A tɔ tora ka farafina ka kelenya waleya. L'Afrique se trouve à une croisée de chemin décisive pour son avenir. Farafina a bɛ sira kunbɛn de la min ni a nafa ka bon ka ɲɛsin a ka siniɲɛsigi ma. Sera-t-elle orientée vers la balkanisation ou au contraire vers la recherche de son unité? Yala farafina ana ɲɛsin ka a ci ka kɛ mɔrɔɲɔmɔrɔɲɔninw ye ana ɲɛsin o ma wa walima ana ɲɛsin a ka kelenya ma. Sera-t-elle une poussière de petits États préoccupés par leurs problèmes et leurs difficultés internes? Yala a na kɛ jamana fitinin olu gɔngɔnw ye jamana fitinin minnu ni olu kunna sirilen don ni u ka kɔnɔna kungow ani u ka kɔnɔna gwɛlɛyaw ye wa. Au point d'être obligé d'aller à l'aventure. Ka o gwɛlɛyaw bonya ka taa se hakana fo a n'a ta a kunfɛ. De chercher d'autres voies qu'ils auraient rejetées s'ils avaient eu la ressource. Ka sira wɛrɛw ka olu ɲini sira minnu ni u bannen kun bɛ u ma n'a sɔrɔ k'a fɔ ko o cogoya kun bɛ u bolo. De solutions que requiert leur situation géographique, leur culture. Fɛrɛ minnu u sigi cogo dugukolo kana na ni o bɛ se ka na ni o ye. U ka lɔnni ko. Walima. Réalisant la synthèse de leur tempérament. Ka kimɛli kɛ ka a ɲɛsin u yɛrɛ galabu cogoya ma. Brisant le mur des préventions. Ka kogo kari ka bɔ yen minnu bɛ kunbɛnni kofɔ. Plaçant les préoccupations locales dans un contexte plus large. U ka sigida kunnasirikow ka olu bila hukumu kɔnɔna na hukumu minnu ni o fɛrɛlen don kosɛbɛ. Qui permettent de trouver à celle-ci des solutions satisfaisantes. Min bɛ kɛ sababu ye ka fɛrɛw sɔrɔ o kunnasirikow la fɛrɛ minnu ni o bɛ mɔgɔ nimisi wasa kosɛbɛ. Grâce à la solidarité des États. Ka sababu kɛ jamanaw ka ɲɔgɔn dɛmɛ ye. S'acheminera-t-elle alors? Yala a bɛna i ɲɛsin o la. Vers la réalisation de son unité. Ka ɲɛsin a ka kelenya waleyali ma. L'affirmation de sa personnalité. A yɛrɛkun jirali kɛnɛ kan. Les deux objectifs offerts à l'Afrique sont politiques. Ni kuntilenna fila o bɛ farafina ka politiki sira di a ma. Ils s'inscrivent l'un dans la série des buts atteints. Kelen bɛ yen o bɛ don hakilinan kɔnɔna na hakilina minnu ni o ye ɲinifɛnw ye ɲinifɛn minnu sɔrɔla. Autant donc toute mission aux formations politiques. O la o bɛ ɲɛsin baaraw olu bɛɛ lajɛlen ma baara minnu ni o bɛ lakɔkɔli kofɔ politiki ko nasira fɛ. L'autre, tɔ kelen dɔ. dans le sens de l'histoire. O bɛ don dɔ fɔ kɔnɔna na. Et entretenant le dynamisme des organisations politiques. Wa o bɛ taa ni hakilinaw ye hakilina minnu n'u bɛ galabu kofɔ politiki tɔnko nasira fɛ. À l'immobilisme rétrograde s'oppose l'action source de progrès. Kɛwale minnu ni olu de bɛ se ka kɛ ɲɛta sababu ye o bɛ balan fɛn min na o ye ka to i yɛrɛ nɔ na min bɛ laban segin kɔli ma. Les leaders africains. Farafina ɲɛmɔgɔw. Sont placés devant leur conscience et leurs responsabilités. Olu jɔlen don u ka jɔyɔrɔw an'u ka kɛtaw de ɲɛfɛ. À la postérité et à l'histoire. U jɔlen don dɔfɔ ɲɛkɔrɔ ani fana fɛn minnu bɛna bɔ u yɛrɛ la don nataw la. Ils auront à répondre de leur gestion. U bɛna ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin u ka mara kɛcogo ma. Quant à nous du Soudan. Ka ɲɛsin anw ma an minnu bɛ Sudan. Nous sommes africains. An ye farafindenw ye. Farouchement africains. An ye farafindenw ye a ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma a cogo fana na. Nous ne concevons pas l'évolution de nos États dans la communauté franco-africaine. An tɛ sɔn an ka jamanaw olu yiriwa cogo ma kulu kɔnɔna na kulu min ni o bɛ Faransi ani farafina ko fɔ. En dehors d'une communauté africaine. Ka o kɛ kulu da o kɔfɛ kulu min ni o bɛ golofina ko fɔ. Il est difficilement concevable. A ka gɛlɛn sɔn ka kɛ a ma. De créer leur Afrique. Ka olu ka farafina ladan. Sans le relais indispensable de l'Afrique.
ka taa sɔrɔ farafina yɛrɛ ka bolomadɛmɛni tɛ. Comment? Cogo di? L'interdépendance serait la règle d'or du XXe siècle pour les peuples d'Europe. ɲɔgɔn dɛmɛ o na kɛ tagabolo kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka a ɲɛsin farajɛla jamana kɔnɔdenw olu ma. Fagarɔkɛ 20 kɔnɔna na ni o ye san 100 sigiyɔrɔma 20 ye. Les peuples de France et les peuples d'Afrique. Faransi jamana kɔnɔdenw ani farafina jamana kɔnɔdenw. Elle ne le serait pas pour les peuples d'Afrique. A tɛna na se ka kɛ farafindenw olu ta ye. La fraternité entre la France et l'Afrique. Badenya Faransi ani farafina ni ɲɔgɔn cɛ. Miroir dans lequel nos peuples unis sourient à l'avenir. O ye dugale minnu na an jamana kɔnɔdenw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an bɛ hɛrɛ jigiya sɔrɔ ka ɲɛsin an ka siniɲɛsigi ma. Ne pourrait-elle pas être une réalité plus vivante? Yala a tɛ se ka kɛ fɛn ye fɛn min ni o lankɛnɛmayalen don n'a bɛ ye ɲɛ na kosɛbɛ wa? D'une part entre Dahomey, Ivoiriens, Mauritaniens, Nigériens, Sénégalais, Soudanais, voltaïques. Fan dɔ fɛ Dahomeykaw, Côte d'Ivoirekaw, Mauritaniekaw, Nigerkaw, Sénégalkaw, Sudankaw ani Haute-Voltakaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Et d'autre part Ani fan dɔ fana fɛ entre Congolais, Gabonais, Oubanguiens, Tchadiens. Kongokaw, Gabonkaw, Ubangikaw, Tchadikaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. La loi universelle des grands ensembles. Sariya min lakodɔnnen don diɲɛ kɔnɔ ni o bɛ kulubaw kofɔ. Qui impose à des pays opposés par plusieurs siècles de guerre une unité économique. O bɛ a wajibiya jamanaw kan jamana minnu ni fadenya bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ san 100 sigiyɔrɔma caman kɛlɛw ye. A b'a wajibiya olu kan u ka kɛ kelen ye sɔrɔta fan fɛ. Préludant à une unité politique. O min bɛ kɛ fɔlɔ ka kɔn politigiko kelenya ɲɛ. Ne serait-elle pas valable sur le sort d'Afrique? Yala o tɛna na se ka kɛ fɛn ye min ni a bɛ se ka kɛ farafina kan wa? Entre des pays étroitement liés par la race. Jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ minnu ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka a sababu kɛ o golow siya ye. La culture. Lɔnniya. Les intérêts et la lutte commune pour la libération nationale. U ka nafaw ani u bɛ jɛ ka kɛlɛ minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ka a ɲɛsin jamana kumabɔli ma. Ce n'est pas pensable. Miiri tɛ se ka kɛ o la. Nous, Africains du Soudan. Anw farafindenw Sudan jamana kan. Nous avons opté pour les fédérations des États d'expression française. An ye sugantili kɛ ka ɲɛsin fara ɲɔgɔn kan kulu ma minnu bɛ jamanaw kofɔ jamana minnu ni olu bɛ faransikan fɔ. Nous nous sommes résolument engagés dans la voie de la construction de ces fédérations. An ye a latigɛ an yɛrɛkun dinɛ ni an ŋaniya na k'a fɔ ko an na o fara ɲɔgɔn kan kulu ninnu ka an na u dilan an na u jɔ. Aucun obstacle. Balinanko kelen. Aucune difficulté. Gwɛlɛya kelen. Ne saurait entraver notre marche en avant. O tɛna na se ka an ka tagama bali ka taa ɲɛ. Nous mobiliserons toutes les énergies. An na an fanga bɛɛ lajɛlen lawuli ka jɔ. Toutes les ressources matérielles, intellectuelles et morales. An seko ye fɛn ye hakilinaw olu ta fanfɛla la kalanko olu ta fanfɛla la minɛnko ta fanfɛla la. Pour que se réalise dans les meilleurs délais la Fédération de l'Ouest africain et celle d'Afrique équatoriale. Walsa wagati kungurunin kɔnɔna na fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ farafina tilebiyan fanfɛ bolo kofɔ o ka se ka waleya ani fara ɲɔgɔn kan kulu min ni o bɛ farafina o tɛmabaya k'o kofɔ. Quelle force nos États de 2 à 3 millions. Fanga jumɛn de bɛ yen an ka jamana minnu bɛ yen ni o jama cayalen mɔgɔ 2 millions fo ka taa se mɔgɔ 3 millions ma. Peuvent-ils individuellement opposer à la volonté d'hégémonie d'États de 8 à 30 millions d'habitants? Olu kelen-kelenna bɛ se cogo jumɛn na ka sinaya ta ka a ɲɛsin marali ŋaniya ma minnu bɛ jamanaw kofɔ jamana minnu ni o jama bɛ i jɔ mɔgɔ 8 millions fo ka taa se mɔgɔ 30 ma. Pourvu de moyens financiers appréciables. Ka taa sɔrɔ se bɛ olu ye nafoloko sira fɛ se min ni o bɛ wasa kɛ. Et qui sont les instruments olu minnu ye baarakɛminɛnw ye de puissance européenne ou asiatique. Min bɛ jamanaw kofɔ setigi jamana minnu ni olu bɛ farajɛla ani minnu bɛ Asie gun kan. Qui peut affirmer jɔn bɛ se ka a fɔ ka perepere latigɛ que la Côte d'Ivoire ne serait pas un jour attirée par le Ghana, ko Ghana tɛna Côte d'Ivoire sama don dɔ la k'a gɛrɛ a yɛrɛ la, le Dahomey et le Niger par la Nigeria, Dahomey ani Niger k'a fɔ ko olu tɛna sama Nigeria fɛ, et la Mauritanie par le Maroc. ko Mauritanie ko tɛna sama Maroc fɛ. Si certains hommes politiques français ni a kɛra k'a fɔ ko politigimɔgɔ dɔw bɛ Faransi jamana tɔgɔ la ne se sont pas encore débarrassés du bandeau qui les aveugle, ko olu ma u yɛrɛ fara fɔlɔ ka bɔ musɔrɔ min bɛ u ɲɛ siri ka u kɛ fiyentɔ ye. je ne puis résister à la tentation de proclamer que le général de Gaulle a été le messie pour ce qui fut
l'Union française. Netana tamakiya ka welewele dalike ko kelatigi de Gaulle ale kɛra masiya ye ka a ɲɛsin faranskaw olu ka faraɲɔgɔn kanton o kɛra fɛn min ye. La communauté franco-africaine sans la communauté africaine. Kulu min be ni o bɛ faransi ani farafina kofɔ o kulu ka ɲɛnamaya ka taa sɔrɔ farafina yɛrɛ ka kulu o tɛ a la. Porte donc le germe de sa désagrégation. O kulu a cili kisɛ o bɛ a yɛrɛ kɔnɔ. Affirmer le contraire. Ka o kɔkankale fɔ. C'est-à-dire que la fédération africaine. O kɔrɔ ye nin ye ko farafina ka faraɲɔgɔn kan kulu. C'est la sécession. Ko o ye kow dabilali ye o ye kow bolo kali ye. C'est justifié. O ye ka sɛmɛntiyali kɛ. Les vues étroites de cet adage colonialiste. Ka a ɲɛsin jɔnya matrafabaw olu ka zana dɔ ma. Dans les événements tout au long de l'histoire coloniale, on fait éclater la vanité. O kɛwale minnu n'olu nana ka na dada ɲɔgɔn kan jɔnya wagati kɔnɔna na ni olu de kɛra sababu ye yɛrɛ bonya ka o ci. Diviser pour régner. Ka mɔgɔw ka don ɲɔgɔn na walisa ka marali kɛ. Non. Ayi. La France ne mérite pas une telle accusation. Faransini ni ɲɔgɔnna jalakili man kan. L'Afrique farafina ne mérite pas une telle marque de défiance. Ale ni ɲɔgɔnna kankɔrɔbɔli ko man kan. Lamɛnbaw, nin kɛra kumaw ye kuma minnu ni olu nana kana fɔ Baba Modibo Keyita fɛ. Kuma in mɛnnen na bɛɛ b'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la. Fɛn min fɔlen bɛ a kɔnɔ nin don ani nin wagati kama a y'a sɔrɔ Baba Modibo Keyita Ala ma hinɛna na k'a ka yafa an ma. Bamako sigida ɲɛmɔgɔ kun don ka fara o yɛrɛ fɛnɛ kan. Wasaden fana kun don. A bɛ fɔ nin ma ko sans commentaire ɲɛfɔli caman wɛrɛ tɛ nin na. Bɛɛ b'a dɔn nin na nin ye fɛn min ye. Jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye. Modibo Keyita ka kuma in fɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ bi Union européenne o bangena koyi. Nga an ka Union africaine ni o gulonnen de don farajɛw t'a la. Mun na? E b'o jaabi dɔn ne b'o jaabi dɔn. Foli an b'a d'aw bɛɛ ma. Kuma buru la Abubakar Kamara fɛrɛtɛ fɔlɔ an cɛ aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Nin baro in lasera aw ma Barabokun fɛ jagokɛla don Bamako yan nɔ.